Texte, des nuages à la mer. Depuis qu'elle est apparue sur Terre, et il y a quelques 4 milliards d'années, la quantité d'eau n'a pas changé. C'est en effet toujours la même eau qui se transfonde et circule en permanence entre les différents réservoirs de notre planète. On parle du cycle de l'eau. C'est ainsi que l'eau des précipitations, pluie, neige, grêle, alimente les petits ruisseaux qui grossissent en rivières, puis se jettent dans les fleuves. Elle s'infiltre également dans le sol lorsque les roches sont suffisamment perméables, alimentant les nappes d'eau souterraines. Une fois dans le sol, l'eau à l'état liquide est puisée par les racines des végétaux. Elle circule dans la plante, elle est rejetée par les feuilles sous forme de vapeur d'eau, c'est l'évapotranspiration. Les eaux de surface, ruisseaux et rivières, et les eaux profondes des nappes finissent par retourner dans les océans ou les mers. L'eau des lacs, des mers et des océans s'évapore et se condense en formant des nuages qui donneront naissance à la pluie et à la neige. Le cycle peut alors recommencer. Encyclopédie Encarta. نص الغيوم في البحر منذ ظهوره على الأرض قبل حوالي 4 مليارات سنة المبلغ لم يتغير الماء، إنها دائما نفس المياه التي يتم تحويلها وتداولها التواجد بين الخزانات المختلفة لكوكبنا. نتحدث عن دورة المياه. هذه هي الطريقة التي يغذي بها هطول الأمطار، المطر والثلج والبرد الصغار، التي تنمو في الأنهار، ثم تتدفق إلى الأنهار. يتسلل أيضا في الأرض عندما تكون الصخور قابلة للتألق بما فيه الكفاية، وتغذي طاولات المياه الجوفية. مرة واحدة في الأرض، يتم سحب الماء في الحالة السائلة بواسطة جذور النبات. يتم تداوله في النبات ويتم رفضه في شكل أوراق بخار. الماء، هذا هو التبخر، المياه السطحية، الجداول والأنهار، ونهاية المياه الجوفية العميقة بالعودة إلى المحيطات أو البحار. تتبخر مياه البحيرات والبحار والمحيطات ويتكثف عن طريق تكوين السحب التي تؤدي إلى هطول الأمطار والثلوج. إن يمكن أن تبدأ الدورة مرة أخرى. موسوعة إنكارتا. Texte, des nuages à la mer. Depuis qu'elle est apparue sur Terre, et il y a quelques 4 milliards d'années, la quantité d'eau n'a pas changé. C'est en effet toujours la même eau qui se transfonde et circule en permanence entre les différents réservoirs de notre planète. On parle du cycle de l'eau. C'est ainsi que l'eau des précipitations, pluie, neige, grêle, alimente les petits ruisseaux qui grossissent en rivières, puis se jettent dans les fleuves. Elle s'infiltre également dans le sol lorsque les roches sont suffisamment perméables, alimentant les nappes d'eau souterraines. Une fois dans le sol, l'eau à l'état liquide est puisée par les racines des végétaux. Elle circule dans la plante, elle est rejetée par les feuilles sous forme de vapeur d'eau, c'est l'évapotranspiration. Les eaux de surface, ruisseaux et rivières, et les eaux profondes des nappes finissent par retourner dans les océans ou les mers. L'eau des lacs, des mers et des océans s'évapore et se condense en formant des nuages qui donneront naissance à la pluie et à la neige. Le cycle peut alors recommencer. نص الغيوم في البحر منذ ظهوره على الأرض قبل حوالي 4 مليارات سنة المبلغ لم يتغير الماء، إنها دائما نفس المياه التي يتم تحويلها وتداولها التواجد بين الخزانات المختلفة لكوكبنا. نتحدث عن دورة المياه.
هذه هي الطريقة التي يغذي بها هطول الأمطار، المطر والثلج والبرد الصغار، التي تنمو في الأنهار، ثم تتدفق إلى الأنهار. يتسلل أيضا في الأرض عندما تكون الصخور قابلة للتألق بما فيه الكفاية، وتغذي طاولات المياه الجوفية. مرة واحدة في الأرض، يتم سحب الماء في الحالة السائلة بواسطة جذور النبات. يتم تداوله في النبات ويتم رفضه في شكل أوراق بخار. الماء، هذا هو التبخر، المياه السطحية، الجداول والأنهار، ونهاية المياه الجوفية العميقة بالعودة إلى المحيطات أو البحار. تتبخر مياه البحيرات والبحار والمحيطات ويتكثف عن طريق تكوين السحب التي تؤدي إلى هطول الأمطار والثلوج. إن يمكن أن تبدأ الدورة مرة أخرى.